Ting, ting, ting. Alang, wa, 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 wa. Ikot. 1, 2. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Kami muna, kami muna. Tandaan nyo ha, tandaan nyo kasi may video para tandaan nyo, practice nyo rito ha. Okay, pasok nyo. 1, 2, 3, go. Pasok. Ano yung gagawin? Oo. One, ilan ba yun? Hindi. Ikaw ka mag-video na ihihina ako. 2, 3, 4. Doon ang mata, doon ang mukha. Ganun. Okay, 1, 3, go. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Tapos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4. Ano po? Oh, ganun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tulogin niyo itong tamborin. Lagaro ninyo. Okay. Isa pa. 1, 2, 3, go. Pasok tayo. Lahat. Dito, dito, dito. Pasok kayo sa formation sa likod. Forward kayo sa unahan. Para mabuo nyo na to. 1, 2, 3, go. Pasok. Yun, sabay-sabay. Ha. Oh, dali. Dalawang ganun ha. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oh, okay? Okay, okay. Tapos yung isa, napagbalik nyo dito. Atas na kayo dito. Pagbalik nyo na katras. Anong step nyo doon? Tandaan nyo? Pwede pa ganyan. 1, 2, 3, go. 1, 2, 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, baba. Pagdating sa baba, saka gaganon. Hindi, pagkaganon. Pag-exit. Pagkabalik na dito. Forward na. Dito. 1, 2, baka magkapinaon ako nito. Okay, 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Depende sa tugtog, di count yun. Depende sa music na wala. 1, 1, 1, 2, bilang. 1, 2, go. Kapag pinurward to, kanan. Mauna. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depende kung 6 o depende sa music kung saan kayo abot. Interval ng space. Pagkababa na dito, saka na igaganon doon. Pag giginan nyo ito, dapat yung paa din nagagalaw nyo din dapat. 2, 3, 4, 5. Pagka nagkahawak kayo dito, hindi basta nag-aabot doon. Lalagyan nyo rin ng gano'n, ha? Okay. Dapat malayo sila, mga malaparo yung mukha nila dyan. Maraming space doon. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4. Magdikit-dikit. Baka matamaan yung
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, wala pa. Nagano pa kami. Ay, tama. Exit. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dito ikot. Diba? Ikot kayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Okay, second na balik. Yung pangalawang balik. Yung pangalawang balik na. Ready? Pasok. Yung pangalawang balik. Uy, ganun pa. Yung pangalawang balik. 5. Baba. 6. Baba. Baba. Lagi yung dislitso ganon. Yung parang nilalagyan nila lang. 1. Tatama nyo sa ano ha. Tatama nyo ha. Para papalo nyo ha. Tamburin. Tuktukin nyo na lang. 1, 2. Ito yung pangalawang step. Dito yung sila isa step eh. Oo nga, pangalawa. Ganun sila. Oh, 1. Ayan. 3. 4. Ganun eh. Yung ginagano ko. Ako pangalawang balik. Pabalik ba sila dyan? Yung ganun eh. 1. Music nga. Eh, yung ganun oh. 1. Oh, tapos 3. Dalawa. Ganun. Di ba? Tapos ganun ulit. Hawakan pala nila yung tali ng ano. Hawakan pala nila yung tali ng